ଦେଖିଲେ ବୁଝୁଛୁ ଲାଇଟ୍ ହୁଲ୍ ସିଆର ଲାଇଟ୍ ଅଛି ନହେଲେ କହିଲେ गुरुदेवाय नमः। ॐ जगन्नन्दनाय नमः। ॐ सुकान्तिसुताय नमः। निराचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। जगदानन्दकन्दाय प्राणत्राणहराय च निराचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथाय ते नमः। मनमनाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। मोर परम प्रेममय जुग अवतार परम कारुणिक मोर अंतर देवता मोर शून्य देवता मोर अति आपणार पिता सदृश मो भगवान श्री श्री ठाकुरंकर श्री पाद पद्मरे ये अधमर शत सहस्रबार साष्टांग प्रणाम। तत्सहित विश्व भातृत्व दिव्यात्मा परिषद अजित गुप्त ब्रह्म संघ खेली आश्रम स्वर्णक्षेत्र मांगा कटक आनुकूल्य पानपरी केन्द्र अधिनियुक्त ए भोगमरा शाखार वार्षिक उत्सव उपस्थित मंच परिचालक जहाँकि आमर व्यास आसन बेष्टित अच्छा आमर गयाधर भाई तांको मोर सप्रेम गुरुस्वामी सहित आम बाम पार्श्वे बसी जे कि आमर श्रीक्षेत्र पुरी आसीथिबा एक साधु महात्मा तांको भी मोर सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम। तत्सहित आज ये सत्संग महोत्सव शाखार शाखा परिचालक एवं समस्त धरात्मा दिव्यात्मा ब्रह्म जिज्ञासु एवं बाह्य निर्वाही कर्मकर्ता पूजक मंडली एवं खंडाशाल नियोजित खंडाकर्मी एवं ए ग्रामर ग्रामवासी वृंद समस्त गुरुभाजा गुरुभक्ति एवं ग्रामवासी गणों मध्य मोर सप्रेम गुरुस्वामी प्रणाम। आज पवित्र अग्नि उत्सव पूर्णिमा जहाँकि
एते बड़ तिथि आमे माने आपनक निकट रे ए भद्रक रे यज्ञ होतिला जाकी आज तिथि होची से तिथि जाकी पूर्णा होची दिवस से तिथि आज से वार्षिक उत्सव पड़ी आज प्रभु मठारे प्रभु जहाँ मो कंठरे बसी जहाँ कहे मु आपण मानकु सेया ए अधम आपण मान किछि सुनिबे जाकी कहा जाए मनीष जेतबे जन्म हुए माता पिता संयोग काले विद्या लेखिला कपाले गोटे संतान के धरापृष्ठ खसिबाको हेले आमे माने जहाँ चाहिए ताहा आसीपारे जेतबे भगवान बा ईश्वर कृपा लाभ करे ताहा कि गोटे जीव बा ब्रह्मटी फसी थाए कहा जाए जेतबे संतान की मातृ गर्भरे रही थाए 10 मास 10 दिन से अंधकारमय मध्य रही से जीव भगवान को ब्रह्म को दर्शन करे हुए हे प्रभु मते अंधकार दूरीभूत करी आलोकर पत्रिका देखांतु सृष्टि को नियंतु हेले से जगह ब्रह्म को दर्शन करथाए से कौन बोली भगवान को कहे प्रभु मुझे जेतबे धरापृष्ठे जन्म नेबी मो शरीर जेतबे जन्म नेब मो शरीर जेते अंश आपण सृष्टि करछंती आपण को कर्म रे लागिवो मो पाप आपणकर पुण्य तिथि पुण्य पीठ पुण्य धाम को मो जीवी मो हाथ आपणकर सेवा करबी आपणकर कर्म करबी मो आखि आपणकर से पवित्र दृष्टि आपणकर मंदिर रे बा जे कोनसी तीर्थ जगह भगवान मंदिर प्रतिमा को दर्शन करबी ए कान आपणकर नाम संकीर्तन आपणकर नाम ता सहित आपणकर प्रवचन कार्यक्रम शुणिबी ए सब कथा दे थाए जेतबे मातृ गर्भरे कथा दे थाए संतान धरापृष्ठ खसिबा पूर्वरु जेतबे से छुआटी जन्म ग्रहण करे 10 मास 10 दिन मां गर्भरे रही थाए संतान जन्म होला परे से कोन लाभ दिए कुआ कुआ लाभ दिए हेले मां कोन बुझे छुआटी कांदिलानी भोक लागुनी ताकू हेले से कोन करे ताकू स्तनपान करी मोहरे आछन हेले से पिलाटी बोली थाए जो ब्रह्म भगवान को दर्शन करूला आउ काहे से नारायण मताउ देखा जाऊ नांती बोली हे नारायण बोली जेतबे खोजे से समय मां ताको स्तनपान करी मोहरे उच्छन्न करते थाए तेणु गोटे शिशुटी जन्म हुए ए सब कथा दे धरापृष्ठ को आसी जाई थाए हेले मनुष्यर चारिगोटी अवस्था भितर गति करी थाए बाल्य यौवन किशोर बा यौवन पौर वृद्धावस्था ये अवस्था भितर गति करी थाए जेतबे कि पिलाटी जेतबे जन्म निये प्रथमे मां होची तार प्रथम गुरु परिचारक मास्टर मते कहते गुरु काहू कुआजिबो गोटे साधारण जीव गोटे प्रथमत चारोटी गुरु करी थाए गोटे हला माता गुरु द्वितीय हला पिता गुरु तृतीय हला शिक्षा गुरु चतुर्थ हला दीक्षा गुरु प्रथम माता को आम गुरु कहीं कहवा
ଯେତେବେଳେ ମାତା ସେ ଛୁଆକୁ ଖାଇବା ପିଇବା ଲାଳନ ପାଳନ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ପିଲାକୁ ହିଁ ମା ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଇଏ ହଉଛି ତୋ ବାପା, ଇଏ ହଉଛି ତୋର ଜେଜେବାପା, ଇଏ ହଉଛି ତୋ ଜେଜେମା, ଇଏ ହଉଛି ତୋ ମାମୁଁ, ସିଏ ହଉଛି ମାଇଁ, ଏସବୁ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କିଏ କରିଥାଏ? ମା କରିଥାଏ। ଏବଂ ମା ହିଁ ପିଲାର ସବୁ କିଛି, ପିଲା ପାଟି ଖୋଲି କିଛି କହିପାରୁନଥାଏ, ସେ କୁଆଁ କୁଆଁ ରାବରେ ଯୋଉ କାନ୍ଦରେ ସେ କଣ ଭାବୁଛି, କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ମା ତାର ମନର ଭାବନାକୁ ବୁଝି ଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ମାତାକୁ ଗୁରୁ ଭାବେ କୁହାଯାଏ। ପିତା ଗୋଟେ ପିଲା ଦୁଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପିଲାକୁ ଶାସନ କିଏ କରେ? ପିତା ହିଁ ଶାସନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଭଲ ପାଇବା ରଖି ଗୋଟେ ପୁତ୍ରକୁ ଶାସନ କରିଥାଏ, କହିଥାଏ ତୁ ଏ ଜିନିଷ କରନା, ସେ ଜିନିଷ କରନା କହିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ଅବାଧ ହଉଛି, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛି, ସେଇଠାରେ କିଏ ଶାସନ କରିଥାଏ? ପିତା। ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ପିତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ବା ଜୀବନ୍ତ ଦେବତା। ଯେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସେବା କରିକି ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କଣ କରିବ? ଏବଂ ତୃତୀୟରେ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ। ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କଣ? ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ କି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଆମେ କଣ କରୁ, ଖଡ଼ି ଛୁଆଇବା ବା ସିଗାରେଟ ଧରି ତାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଯେକୌଣସି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଗୁରୁଜୀ ପାଖକୁ ନେଉ, ସରସ୍ୱତୀ ପୂଜା କିମ୍ବା ଗଣେଶ ପୂଜା ଯେକୌଣସି ତିଥିରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସିଗାରେଟ ଖଡ଼ି ଧରି ପ୍ରଥମ କଣ ବୋଲି ପଢ଼ାଯାଏ? ଗୋଟେ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମା, ଗୋଟେ ହେଲା ବିଷ୍ଣୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମହେଶ୍ୱର। ଏହା କହି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଶିଖାଯାଏ, ଏହା ହଉଛି ତୋର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷା। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଯାହାକି ଶୂନ୍ୟ ଭାବେ ଶୂନ ଭାବେ ବା ଗୋଲ ଭାବେ ବୋଲେଇକି ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ କଣ କରିବେ? ସେ ସମାଜରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ବା ଏଇ ସଂସାର ଜୀବନରେ କିଭଳି ରୋଜଗାର କରିବ, ଅର୍ଥ ଉପାର୍ଜନ କରିବ, ଗୋଟେ ସୁମଣିଷ ହବ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଭବ ହଉଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କିଭଳି କରିବ ଏବଂ ରୋଜଗାର କରି ଇନକମ୍ କରି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବା ସହିତ ସମାଜର ସେବାରେ ଆସିପାରିବ, ଏସବୁ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ କଣ? ଗୁରୁ ବିନା ମୁକ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ମହୋତ୍ସବର ସଂସାର ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆବଶ୍ୟକ। କୁହାଯାଏ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱରଃ ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ୍ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରବେ ନମଃ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁରୁ ତିଆରି ହେଇଥାନ୍ତି। ସେ ଗୁରୁ କଣ? ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସତ୍ ଭାବନା, ସତ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସତ୍ ଜ୍ଞାନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁକୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଏ। ବିଷ୍ଣୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି ପାଳନକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଠାବେ ଠାବେ ଗୁରୁକୁଳ ଆଶ୍ରମ କରି ଶିଷ୍ୟ ଶିଷ୍ୟା ରଖି ସେମାନଙ୍କୁ ସମଭାବରେ ସମାନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ପାଳନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶିବ ହେଉଛନ୍ତି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ସଂହାରକର୍ତ୍ତା?
ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଗ ହିଂସା ଦ୍ୱେଷ ପରସ୍ପର କାତରତା ଏସବୁକୁ ସେ ବିନାଶ କରି ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ କରି ଗଠନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ତିନିଟା ଦେବତାଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଗୁରୁକୁ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଗୁରୁର କଣ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? ଆପଣମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରହିଛି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସୁମଣିଷ କି କୁମଣିଷ ହବ ତାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବା ଦରକାର। ଘରେ ଯଦି ବାପା ମା ଥାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରଣାମ କଲେ ପିଲା ମଧ୍ୟ ତାହା ଦେଖି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବ ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତାଧାରା ସୁବିବେକ ସୁଜ୍ଞାନ ଶିଖାଇବ। ଆମେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବା ସେଭଳି ଫଳ ପାଇବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଗୋଟେ ପରିବାର ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାପା ମା ଯଦି ଚାରୋଟି ପୁଅକୁ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ କରେ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନିଜର ଝାଳର ପରିଶ୍ରମ କରି ରକ୍ତକୁ ଝାଳରେ ବୋହି ପିଲାଙ୍କୁ ବଡ଼ ମଣିଷ କରେ ବଡ଼ ଚାକିରି କରେ ହେଲେ ଶେଷରେ କଣ କରନ୍ତି ସେ ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେମାନେ ଭାଗ କରିଦେବେ। ବାପା ମା ତୋ ପାଖରେ 4 ମାସ ରହିବ କି 3 ମାସ ରହିବ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ କହିବ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ 3 ମାସ ରହିବ। ହେଲେ ବାପା ମା କେବେ ବି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତିନି ଯେ ମୋ ବଡ଼ ପୁଅ ଅଧିକ ଖାଇବ ଛୋଟ ପୁଅ ମୋର କମ୍ ଖାଇବ। ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ପୋଷଣ କରି ଏତେ ବଡ଼ ମଣିଷ କରନ୍ତି। ହେଲେ ଶେଷ ବେଳକୁ ସେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି ପଚାରନ୍ତି ହେଲେ ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅନେକ ସମାଜରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଇଭଳି କେମିତି ନ ହବ? ମୁଖ୍ୟତଃ ହଉଛି ବାପା ମାଙ୍କୁ ଏତିକି ବିନୟ ଅନୁରୋଧ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏବେଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାଇବା। ଆମେମାନେ ଯେଉଁଭଳି କର୍ମ କରିବା ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ବି ସେ ଆମକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ପ୍ରଥମତଃ ଘରେ ଯେଉଁମାନେ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଶିଖେଇବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେମାନେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ବା କୌଣସି କୁଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ପିଲା ତାହା ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଶୀଘ୍ର ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପିତା ମାତାଙ୍କର ସଂସ୍କାର ବଳରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟି ସୁମଣିଷ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଗୁରୁ ହେଉଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏଇଭଳି ମଣିଷକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ରହିଥାଏ। ଏଇଭଳି ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଏବଂ ଆମର ପରମ ପୁରୁଷ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଠାକୁରେ ଆମର ବଗା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ କଣ? ସେ ଗୁରୁ ଭାବେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧାରା ଦୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ କଣ ରହିଛି? ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ର ଯାଇଥିଲେ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏମିତିଆ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଦେଉଳ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଲୌକିକ ଭିତରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କହୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ମାଙ୍କ ନାମ ହଉଛି ମା ସୁକାନ୍ତି।
गोटे गरीब श्रेणी रे शूद्र जाति रे प्रभु धरा मंडन करछथि जेतबेले कि जगन्नाथ बा ठाकुर बापा घर जुआ हेके आसीथिले से बगार धाम को बगार काहे होला वर्गीय से वर मागिले प्रभु आपण जेतबेले जन्म नेबे मोर नाम अनुसार मो छाई रे जन्म नेबे तेणु से छाईर ना होला बगार प्रभु जेतबेले धरा पृष्ठ को आसीबा पूर्वरु जेतबेले माता पितांकर विदु स्थापना होईछि सेठारे आपण जोमाने स्वर्णपुत्र जीवे देखिले सेठारे गोटे उच्च पिंडार अछि सेठारे माता बसिचंती हठात किना आकाश मार्गरे गोटे ज्योति आसी फसी जाईछि मार गर्भरे फसी जाईछि मा जोटु हठात किना गोटे যন্ত্রণা অনুভব কলে সেই দিনঠারু মার গর্ভরে বীজ স্থাপনা হয়েছেন এমিতি কি গোটে সন্তান জন্ম হেবা পাই 10 মাস 10 দিন লাগে থাকে যেতବେଳେ কি जो সময়ে প্রভু আমার ভাদ্রব পূর্ণিমা বা ইমারু পূর্ণিমা কোয়া যায় সে সময়ে বর্ষা হইଥାଏ से समय आलोक बिजुली सब नथिला घर मानकु दीपी बा बत्ती जलुला भाद्र मासरे घर वर्षा बसुची सेठारे आउ केहि नांती मा कष्ट अनुभव यंत्रणा करुछ सेठारे भाई मा दिले आपण आगे सिना नर्स बा एनएम दीदी आशा दीदी रहिछंती से सब बड़े धाई माँ बोले कुआ जाए से धाई माँ को डका जाइछि आसी दिन जेतेबेले कि ए रात्रि समय वर्षा होछि टीवी भी भले किना जळु नाही रात्रि 12टा समय 12टा रो 3टा मध्यरे कोन हिछि वर्षा घड़घड़ी बिजुली मारुछि यारे माँ बहुत यंत्रणा अनुभव कर जो बत्ती जलुला एक जोड़ा पोक देखिए से पोक पूरा पूरी आलोकित से घर को आलोकित कर माँ जो यंत्रणा गातर होती गोटे मांस पिंडुआरी खसी पड़ी यहाँ को देखी से धाई माँ आचम्बित से समय माँ मूर्छित अवस्था पड़ जाए प्रभु जेतबेले धरापृष्ठ आसीचंती से किछि ना किछि लीला खेला करन से मांस पिंडुआ जेतबेले पड़ जाइछि ए समय गोटे जोलिया पोक आलोकित कर भाई माँ जेनु देखी आसी जगन्नाथ बोली आरे जगन्नाथ तोर पूरा कपड़ा तो भाग्य होची फोटा केते आशा करिला सुकानी गोटे पुत्र के हबो बोली हेले तो भाग्य रे मांस पिंडोला के जन्म ही कोन करा दिबो तापरे रात्रि हेची वर्षा होची हेले ताको बारी पछे पटे घंच जंगल होईची से समय टोकई बुणती से टोकई रे गोटे कपड़ा गोटे पकाई देई बाहर को लेकी बारी पटे रखे देइछंती जहा के सकाळो हेले से मांस पिंडा को संसार ने पोती देबे बा फोपाड़ी देई आसीबे बोली हेले कोन हेची सकाळ होइबा को लागिछि से समय कोन हेची जेतेबेले कि जगन्नाथ जाई टोके की फेकंती से समय कोन हेची मांस पिंडुआ के फाटी जाई गोटे पद्म फूलर पाखुड़ा होई सेठारे शंख चक्र गला पद्मधारी स्वयं नारायण आविर्भूत होई मुचित हस्ते हसुचंती बोला नंदे कवार हरि हरि बोल से समय
ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ସେ ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ। ବାପା ସେଠାରେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ସେତେବେଳେ ଧାଇମା ଯାଇ ଏ ଯାଇ କାହିଁ ଆସିନାହିଁ ଯଦୁନାଥ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ଗଲା ବେଳକୁ ଯଦୁନାଥ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡିଛନ୍ତି। ଏହା ଦେଖି ପାଣି ପକେଇଲା ପରେ ଯଦୁନାଥ ଉଠିଛି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବା ସେ ପିଲାକୁ ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପାଖୁଡାରୁ ବା ମାଂସ ପିଲାରେ ପଦ୍ମ ପାଖୁଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇଠୁ ସନ୍ତାନକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। କୂଳକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଧାଇ ମାଛ ସେଠୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ନିଏ ତା ଶରୀର ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ମାର ନାଭି ସହିତ ପିଲାର ନାଭି କନେକ୍ସନ ହେଇକି ରହିଥାଏ, ଯୋଉଟା କି ନାଭି କଟା ଯାଇଥାଏ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାଭି କଟା ହେଇନାହିଁ, ଯାହାକି ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପରମ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଖସି ଆସିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ଧାଇ ମାମି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଛି ଦିଅନ୍ତି ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଅଷ୍ଟାଦଶ ଦିନ ସେ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। এইভাবে লীলা প্রভু জন্ম ହେଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଛନ୍ତି। ଏ ଆମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣକ୍ଷେତ୍ର ବହାର ସମୟରେ ଏ କଳିର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ମଣ୍ଡନ କରି ସେ ତାଙ୍କର ଲୀଳାଖେଳା କରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ହେଲେ କୁହାଯାଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ କେବେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଖସନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୁଗର ମୀମାଂସା ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଖସିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ହରି ବା ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ନୃସିଂହ ଅବତାର ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଥିଲେ, ଯାହାକି ସେ ହାତରେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଧନୁତୀର ଏବଂ ପରଶୁରାମଙ୍କ ହାତରେ ଥିଲା ପଶୁ ଏବଂ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଦେବଙ୍କ ଭାବେ, ଯିଏକି କାନ୍ଧରେ ଲଙ୍ଗଳ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କଳିରେ ପ୍ରଭୁ ଏସବୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଚକ୍ରଧର, ଗଦାଧର, ସାରଙ୍ଗଧର, ବୀଣାପାଣି ଏସବୁ ନାମରେ ଜଗତ ବରଣ୍ୟ। ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଶେଷ ସମୟରେ କଣ ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମାର ଅବତାର, ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଶଙ୍ଖଚକ୍ର ଗଦାପଦ୍ମ ଏବଂ ରିକ୍ତ ହସ୍ତରେ ବା ପ୍ରଭୁ ସହସ୍ରରେ କଣ ନେଇକି ଆସିଲେ, ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହଉଛି ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହସ୍ର ଲିଖିତ ଚରମ। କୁହାଯାଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଚକ୍ରଧର, ଗଦାଧର, ସାରଙ୍ଗଧର ଏଇଭଳି ନାମରେ ଜଗତ ବରଣ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାମ ହଉଛି ଚରମପାଣି, ଚରମଧାରୀ, ଚରମନାଥ, ଚରମପାଣି। এই ନାମରେ ଯଦି କିଏ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତିର ସହିତ କିଏ ଯଦି ମତେ ଡାକିବ ମୁଁ ତା ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଯିବି, ଧାଇଁ ଯିବି। ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ଏକବାର ହରି ହରି ବୋଲ। ପ୍ରଭୁ ଏହା ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦେଇଗଲେ ଚରମରେ, କହିଲେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଏବଂ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହସ୍ର ହାତ କାଟି ଲେଖିଦେଲେ ଯେ ହେଉଛି ଚରମ। ଆରେ ତୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ ଗନ୍ତିନୁ, ସିଏ ହେଉଛି ଶ୍ରୀମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ, ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସହସ୍ର ହାତ କାଟି ଲେଖି ଦେଇଥିବା
ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ସେ ଚରମ ପାଇଁ ଚରମଧାରୀ ଚରମନାଥ କୁହାଯାଏ। ଆପଣମାନେ ବି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏ ନାମରେ ସଦା ଭକ୍ତିର ସହିତ ଡାକନ୍ତୁ, ସେ ନିହାତି ଆପଣ ପାଖକୁ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ି ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କେବାର ହରି ବୋଲ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ରୋଜ ନ ରୋଜ ଖା ପିତା, ପଢ ନ ପଢୁ ବୁଝ ଗୀତା। ଆମ ଶରୀରକୁ ରୁଚୁନି ପିତା ଖାଇଲେ। ପିତା ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଆମ ଶରୀରରେ ଯେତେ ଥିବ ଜୀବାଣୁ ଗୁଡା ମରିଯିବ, ଗୋଟେ ଭଲ ସୁଶରୀର ହବ। ଆମେ ସବୁବେଳେ କଣ ମିଠା ଖାଇବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଜୀବ ଲାଳସା କରିଥାଏ। ହେଲେ ଅତ୍ୟଧିକ ମିଠା ଖାଇଲେ କଣ ହବ? ଆମ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପେଟରେ କୁର୍ମି ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେବାକୁ ପଡିଥାଏ। ସେଇଭଳି ଆମ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜିନିଷ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କୁହାଯାଏ କି କର୍ମ କରିବ ସମୟ କାହିଁ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଟେ ତାରଣ ଭୂଇଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଆମର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ପ୍ରାରବ୍ଧ କର୍ମକୁ କାଟିଥାଏ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ମୋ ସଂସାର ମୋ ଘର ମୋ ଦ୍ୱାର ମୋ ସଂସାର କରି ସବୁବେଳେ ମୋର ମୋର ହେଇ ଲାଷ୍ଟକୁ ମରି ଯାଇଥାଉ। ଯଜ୍ଞର କଥା କହୁଛି। ଯଜ୍ଞରେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜ ପଚାରିଥିଲେ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟମ୍? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ କହିଥିଲେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର, ଅହମି ଅହମି ଭୂତାନି ଗଚ୍ଛନ୍ତି ଜମାଳୟା ତଥାପି ଜୀବିତଂ ବସ୍ତୁ କିମ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ତତଃ। ଏହାର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମଣିଷ ପ୍ରତିଦିନ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡୁଛି, ଜମାଳୟକୁ ଯାଉଛି, ହେଲେ ମୋ ଘର ମୋ ସଂସାର ମୋ ପରିବାର ମୋର ମୋର କରି ଲକ୍ଷେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ନେଇ ଶେଷରେ ମରିଯାଇଥାଏ। ମରିଗଲା ପରେ ଏ ଜୀବ ଶରୀର ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ସେ ଜୀବ ଜୀବ ହେଇକି ରହେ ନା। ସେ ଜୀବ କଣ ହେଇଯାଇଥାଏ? ସେ ଜୀବ ହେଇଯାଇଥାଏ ଶବ। ଶବକୁ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଦାଇ ଶ୍ମଶାନକୁ ନିଅନ୍ତି, କଣ ବୋଲି କୁହନ୍ତି? हरि नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। यार कहबार तात्पर्य होची मिछमय संसार एथिके नहीं कहार। आजि कालिका बंधु देवा नवा बंधु नदेले नदेले किए कहार। आपण देखंतु आपण ए संसार भितरे आपण बंधु परिजन परिवार वर्ग को आपण लक्ष्य करिवे। आपणकर कौन बाहागर विवाह व्रतरे आपण बंधु मान निमंत्रण करती, परिवार लोक निमंत्रण करती। आम पुअर बाहागर हम, झीर बाहागर हम, तमे आसब। से कौन निमंत्रण करती? सी आसिले आमको किसी साहाय्य सहानुभूति करिब। एभली तांकर भी कौन सुविधा असुविधा हेले आमको भी निमंत्रण करती। आम एमती देवा नेवा भितर जदि किए जदि आमको देलानी कि नेलानी कि पचारिलानी हेले आमर से बंधु काटी दउछु बा बंधु सहित संपर्क भलगे रखले। से तो आम घर को आसी नथिले, आमको दे नथिले, आमे काई ता घर जीवा। से तो 10 टका दे नथिले, आमे काई 100 टका देबा। एई मोरी चिंताधारा भावना रही थाए आम मानक भितर। हेले भगवान कहते तू जदि मते भल पाइबू मते बंधु करिबू, तू जदि गोटे पाद आगु आसबे मु 10 पाद आगु मारी जीवी। हेले संसार भल पाए हेले मन में दुख कष्ट जंत्रणा जड़ी की स्वार्थर व्याघात हेले आम मानक भितर कष्ट मिलता हेले भगवान को भल पाइले सब
नित्य सत्य आनंद प्रेम आनंद ही आनंद मिलता है। तेणु कहुए भगवान कौन कहते मनुष्य देहे बा मानव देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान हेले समस्त दिव्य ज्ञान कहीं भगवान तो देना दिव्य ज्ञान जब आम मान भर झगड़ा होता मारपीट होता जन को जन हिंसा राग अन्य को चोरी करवा अन्य को हैरान करवा अन्य धन लुटी नवा ये सब नहीं था। भगवान तो दिव्य ज्ञान मानव को देते हेले आम माने मानव की जदि मानव होता भगवान तो संतुष्ट होई हमको दिव्य ज्ञान देते समस्त समस्त भीतर भल पाइबा आनंद खुशी एवं भगवान को गुण कीर्तन में समस्त मनी समस्त भातृ प्रेम रे आमे समस्त मिसी जाई थाते हेले ए सब होनी कोन पाई जागी कहा जाए हमर बारिपदा सद्भावना ग्रहण होइतिला 18 संप्रदाय आसीले सेठारे प्रभु को पचारिथिले आपण जेतेबे आसीले धरा पृष्ठ आपण केतेबे ए गुरुवार काई करण कले प्रभु सेठारे उत्तर देथिले आपण छोट बड़ ज्ञान प्राप्त हेले ना मां गर्भरु आपण ज्ञान प्राप्त हेले प्रभु कहले आमे विभिन्न स्तर बा से स्तर कथा भी कहि पारिबु तापर सत्य लोक तापर मोह लोक जन लोक तप लोक यार उठरे शेषरे रहिछि अव्यक्त मंडल प्रतिष्ठिति अव्यक्त पूर्ण परब्रह्म शेषरे प्रश्न पचार जाइछि प्रभु आम मानक मध्य कहीं दिव्य ज्ञान कहीं सृष्टि होनी आमे कहीं अन्य को आमे इच्छा करू परिचर्या करू बा आम मानक भितर झगड़ा झाली ए सब लागी रही कौन पाई सेठारे प्रभु उत्तर देथिले तमारे समस्त मानव नुह हेले प्रभु आमे माने कोन सब प्रभु कहले ता भितर नर अछंती लोक अछंती एवं मानव अछंती हेले आमे लोक काहको कहबा नर काहको कहबा मानव काहको कहबा एहार उत्तर प्रभु कहले लोक आमे कहबा जे कि अन्यर सत्ता को विध्वंस कर देଥାଏ अन्य को हिंसा करबा अन्यर धन लुटिबा को आमे लोक कहबा केमिति अन्यर सत्ता को विध्वंस करबा माने जड़े जेकोसी आसन रे से बसिथिबो ताको आमे कूट चक्रांत करी ताको आमे केमिति गाली चूत करबा ताको आमे हटेई देबा ए भली चिंताधारा आसीबो एवं ईर्ष्या करबा जड़े जदि दुई महला घर करिछि गाड़ी करूछि भल लगिया चलुछि हेले आमे ताको देखि आमे ईर्ष्या करबा जे ये आम आगे गरीब थिला एबे धनी हे गेला आगे पाठ पढु नथिला एबे ताको पुओ पाठ पढि बड़ चाकरी कलेनी एई बली ईर्ष्या भाव आम भितर सृष्टि हबो अन्यर भल मिलिले भल नाइले भल खाइले आम मानक भितरे सहीबरी जागी मन भितरे आमर भितरे सृष्टि हो जाइता विभिन्न प्रकार मंडलिता ताको कहा जाए लोक स्वभावर काको लोक कहबो ए माने भी आपण माने जानि पारुथबे ए आको कहबा लोक एवं जाके परिचालन निर्देश कले मझिरे से बाबा को किसी समय कहबा पाई तेणु मो परिचालन कथा अनुसार ताको दो नमस्ते गुरु स्वामी प्रणाम। अभी 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 भाई पुजारी
सी आसिक आपण मानू मोर जन्म वृत्तांत 10-15 मिनिट कहले एति कही मो लोकर स्वभाव आपण माने जानिले लोक काहू कहबा आम मानक भीतर भी अनेक थिबा सेला निज निज भीतर आपण अन्य को देखले जानि पारिबे एवं नर स्वभाव को भया थिबो से अत्यधिक कुटिल स्वर मूलरे मधुर वचन कहूथिबो एवं अंतर भीतर कुटिलता रखिथिबो एवं दुई जनकर कथा को आ कथा को ता कथा को आगे कोई झगड़ा करे दे मझिरे से फसी जाउथबो सेई भली स्वभाव लोक होचंती नर जाके आपण माने जानथबे बेले बेले झगड़ा झाकरे बेले बेले कोई होची नारदटा सुनो जे के हम भीतर झगड़ा लगे देखि आउ हेले नारद सहित लोक को आमे तुलना कर दोछे नारद थिले जे महर्षि नारद से सृष्टि रे मंगल पाइबे लगी नारदीय गुणबा बा ब्रह्म देवता राक्षस भीतर झगड़ा करी सृष्टि रे मंगल करती आम मानकर मंगल करती हेले नारदीय स्वभाव आम मानकर से भली नुहे हेले आम मानक भितरे कुटिल स्वभाव रही थाए ताकू कह जाए नर एवं मानव केतबेले ही थाए से मानव जेतबेले ए सब ऊर्ध्वरे ईर्ष्या करिबनी हिंसा करिबनी क्रोध करिबनी का प्रति कुटिलता भाव आसीबनी एई भली चिंताधारा जदि भी आमे लोक होइके मानव हेबा पई चेष्टा करिबा आध्यात्म क्षेत्र को जीवा गोटे पिला पाठ पढुनी आमे कोन करछे गोटे पिला को विभिन्न प्रलोभित करी आमे स्कूल पढुछे प्रथम तो पिला मान को अंगनवाड़ी पठा जाए अंगनवाड़ी कोन हुए जाओ सेइसरे कोन दिया हो भात डाली अंडा तरकारी दिया हो जा खाई के आसीबो तू हमर पाठ पढिबा दरकार नै केवल अंगनवाड़ी जा से पिला के अंगनवाड़ी गला ताको पोशाक दिया गला तापर अभ्यास करा गला आस्ते 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 से कोन शिक्षा को धरिला तापर गोटे पिला माने अछती जे माने पाठ पढिबा पई भल पाइबेनी ताको बापा मां कोन करती जोर जबरदस्त करी ताको पठांती स्कूल को हेले अभ्यास रे पढिबा दरकार से पिला आस्ते 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 अभ्यास रे पढी जेमती इच्छा नथिले कि ताको बाध्यता करी गोटे पिला को आमे पाठ पढुछे सेही भली आध्यात्म क्षेत्र भगवान को कथा गुड़िक शुणिया पई समस्त को भल लागिबनी कि समस्त को इच्छा लागिबनी हेले आम भीतर से मानव गुण केमिति आसीबो आमे माने सबले चेष्टा करिबा दरकार हमर आध्यात्मिकता हो कि न हो प्रतिदिन संध्या सकाळे घरे बसी धूप टिके दीप टिके देबा घरे भागवत चर्चा करिबा भागवत ने पढिबा एवं निहाती मंदिर को पिला को नेकी जीवा आम मानक भितरे ए सब आध्यात्मिकता आपे 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 सृष्टि हो तेणु एई मनीष को सृष्टि करबा पाई हेले पिता माता मुख्य भूमिका रही थाए आजिकल जुग हो गलानी मोबाइल जुग पिला माने जतले कामी आमे कोन करछे मोबाइल का धरि दोछे से मोबाइल धरलो एपड़े मां काम करिवो कि बापा काम करिवो कि आमे पिला काढले पळी जाउछे से पिला कोन संस्कार शिखि करिला ना से कोन हैला से जतले जा जाइला ओइ कोला आमे ताकू ताहा देछे ताहा देबा द्वारा कोन होए से पिला कोन
परमात्मा मार्गरे जीवा बांगरे से कोउ बाटକୁ ବି ପଳେଇ ଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାର ସବୁ କିଛି ଆଶାକୁ ବା ଇଚ୍ଛାକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କରିଦେବା ନାହିଁ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ସେ ଯାହା ମାଗିବ ଯଦି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାହା ଦେଇଦେବା, ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ ଯାହା ମାଗିବ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ନ ଦେବା, ତା କଥା ନ ମାନିବା, ସେ ସେଠୁ ଆମ ଉପରେ କଣ କରିବ, ତାର ତା ଭିତରେ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଭାବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆମ ଭିତରେ ରାଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କ୍ରୋଧ ହେବ, ଯାହାକି ଆଜିକାଲିର ପିଲାମାନେ ବି ବାପା ମାଙ୍କ ଉପରେ ହାତ ଉଠାଇବାକୁ ପଛଉନାହାନ୍ତି। କଣ ପାଇଁ? ଏହା ହେଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭାବ ଭକ୍ତି ବିଶ୍ୱାସ ଦରକାର। ହେଲେ ଭଲ ପାଇବ ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଅ। ଗୋଟେ ବୀରମଙ୍ଗଳ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା। ବୀରମଙ୍ଗଳ ଯିଏକି ଏମିତି ଗୋଟେ ଘର ଭିତରେ ପରିବାର ଭିତରେ ସେ ରହିଥାଏ। ହେଲେ ସେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ସବୁଦିନ ଯାଏ। ସେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯାଏ ତାର କାମନା ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗଲା ସମୟରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବାପା ମାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ ପଡ଼ିଛି। ହେଲେ ସେ ବାପା ମାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କଥା ବି ଭୁଲିଯାଏ। ସେ ନିଜର କାମନାକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ ସେ ବୀରମଙ୍ଗଳ ବାହାରି ପଡ଼ିଛି। ବର୍ଷା ଦିନ, ବର୍ଷା ହଉଛି, ଗୋଟିଏ ନଈ ପାର ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପାରିକୁ ଯିବା ପାଇଁ। ହେଲେ ସେଠାରେ ବର୍ଷାରେ ଧିମିର ବା ଡଙ୍ଗା ନାଉଳିଆ ସେଠାରେ ନାହିଁ। ହେଲେ କଣ କରିବ? ସେ ସେଠାରେ ଅନେକ ବହିଛି, କେମିତି ମୁଁ ଏଇ ନଈଟି ପାର ହେଇକି ଯିବି। ସେଇ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ନଈରୁ ଗୋଟେ ଭାସି ଆଇଛି ଗୋଟେ ଗଣ୍ଡି ସ୍ୱରୂପ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟିଏ। ତାକୁ ଧରି ସେ ଏଇ ନଈରୁ ସେଇ ନଈକୁ ପାର ହେଇଯାଇଛି। ଏବଂ ରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେଇ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲା ସମୟରେ ରାତ୍ରିରେ ସେ କବାଟ ବା ତାଲା ମାରି ଦେଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେଇଠାରେ ଆଉ ସେ କେମିତି ଯିବ? ଯେତେ ଡାକିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ନଥିଲା। ଗୋଟେ ରସି ସଦୃଶ ଗୋଟେ ଓଳିଥିଲା କାନ୍ଥରେ। ସେ ରସି ଭଳିଆ ଧରିକି ସେ ପାର ହେଇକି ପଳେଇଗଲେ ସେପଟକୁ। ହେଲେ ସେ ରସି ନଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ସର୍ପ ଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାଇ ସେଇ ବେଶ୍ୟାଳୟ ବା ସେ ଦ୍ୱାର ମୁହଁକୁ କବାଟ ଏମିତି କବାଟ ବାଡ଼ାଏ। ରାତ୍ରି 12 ଘଣ୍ଟା ବା ଗୋଟିଏ ହେଇଛି, କବାଟ ବାଡ଼ାଏ। ଜୋରରେ ବାଡ଼ୁଛି ହେଲେ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବସି ଯାଇଛି, ସେଠାରେ ସେ ସେଇଠୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ତମେ କିଏ? ସେ କହିଲେ ମୁଁ ହଉଛି ବୀରମଙ୍ଗଳ। ସେ ସେଇଠୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କଣ ପାଇଁ ଏମିତି ଆଜି ନହେଲେ ତ କାଲି ଆସିଥାନ୍ତେ, ତମେ କାହିଁକି ଆସିଲ? ଯଦି ଏତେ ମତେ ଭଲ ପାଉଛ, ହେଲେ ଏଇ ଭଲ ପାଇବା ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ପାଇଥାନ୍ତ, ଏତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଏ ଭାବେ କହି ତାକୁ ଧିକ୍କାର କଲା ପରେ ସେ ସେଇଠାରୁ ହିଁ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଠିକ୍ ଜୀବନ କହି ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? ସେଇଠାରୁ ଏଇ କାମ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ନାମକୁ ଧରି ସେଇଠାରୁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। କିଛି ଦିନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନେ କଣ କରନ୍ତି? ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରନ୍ତି। ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିଲା ସମୟରେ କଣ ହେଇଛି?
ମଣିଷ ଭିତରେ କାମନା ଏମିତି ଶକ୍ତି ଯେ ସେ ହଠାତ୍ କିନା ଦମନ କରିପାରେନି। ହେଲେ ଗୋଟିଏ ଘରୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବା ପାଇଁ ଯାଇଛି। ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା ଭିତରେ ସେ ଘରଣୀ ଆସି ସୁନ୍ଦର ଘରଣୀଟି ଆସି ଭିକ୍ଷା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଲୋଲପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡି ଯାଇଛି ସେଇ ମା ବା ବୋହୂଙ୍କ ଉପରେ। ହେଲେ ତା ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ପାଇବି ବା ଉପଭୋଗ କରିବି। ଏଇଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରା ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ଭୁଲିଗଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲିଗଲା। କହିଲା ଏଇଭଳି ମୋର କାହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି। ପୁଣି ସେ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ଛାଡି ପୁଣି ସେଇ ସମୟରେ ପୁଣି ଯାଇଛି। ସେ ବେଶ୍ୟାଳୟକୁ ସେଇଠାରେ ଯାଇ ସେ ସେଠୁ କାନ୍ଦୁଛି। ମୋର ସେ କାମନା ଶକ୍ତି ମୋର ଜାଗ୍ରତ, ଏଇ ଯାଇ ବି ମୋର କିଛି ବି ଦମନ ହୁଏ। ସଂସାରକୁ ମୁଁ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ଭିତରେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ହଉଛି। ଶେଷରେ କଣ କରିଛି, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଡାକିବା ସହିତ ସେ ବେଲ ଗଛର କଣ୍ଟା ଦୁଇଟା କାଢି ଦେଇ ତା ଆଖିରେ ଫୁଟେଇ ଦେଇଛି। ହା କୃଷ୍ଣ କହି ଡାକିଛି। ସେଇଟାରେ ଭଗବାନ ଆସି ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି।